Bangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito yung PTV Cordillera. Ngin matuti kaso ti dengue virus iti Baguio City itatawan, talumatan ti pimusay iti syudad. Gapo iti daytan na activate man ti denguera when a war against dengue tapno mapaksyat dagiti lamok. Ada ti report ni Christine Bornolia sa Baway. Alukuyin ni Irisan Punong Barangay Arthur Carlos dagiti kapurukan na nga agtultuloy ti panagtitinulong da tapno maksayan ti kaso ti dengue iti masakupan na a barangay. Iti datos ti City Health Services Office as of February 21, 2025, 8 dengue cases ti nailista iti nasao a barangay. Sigon iti Punong Barangay, linawas ang mangipat patungpalda iti cleanup drive tunggal purok. Mamati gamin daytoy ano na urnos kenalinis ti paraangan dakkel ti tsansa a makaliklik iti sakit a dengue. Lahat na adugdungan kuma iti irisan ta kanayon apilid mita kayo apong at tinulong tayo ta pinakadelikado daytoy dinggi. Antayo nga kayat nga madinggi kuma iti pamilya tayo isu nga pangaso ta si tayo ti agtitinulong. Dela unay habit ko nga aglinis tayo. As of February 22, 2025, dumanonan iti 171 dengue cases ti Baguio City. Nangat-ngato no idilig idi napalabas sa tawan iti kapada a bulan a 145 dengue cases. Talon nga individual ti pimusay gapo iti nasao a sakit. Gapo iti dayta na-reactivate manan ti denguera war against dengue iti tunggal barangay. Ti denguera ket massive and simultaneous search and destroy operations nga ipatpatungpal tunggal barangay. Babaan iti denguera mapasardeng iti panakapataod dagiti lamok nga ada iti awit na a sakit. Iti natin ngayon is the denguera. So nag-reactivate po ulit tayo ng denguera dahil nga tag-ulan na. At nevertheless, ang barangays po natin hindi naman nag-stop sa pagkakonduct ng denguera activities. Kabayatan na mapalpalagipan ti publiko ang makapaspasar iti simptomas ti dengue. Adagos da nga agpakonsulta iti kaasidigan a health center tapno dagos ang maipaayan iti kaskanan at tulong medikal. Call naman natin is seek early consults. It's very important para ma-prevent ang death natin, maaga tayong magpa-check up. I think that's the primary call that we would like to tell everyone. Kung meron kang lagnat na isang araw, 2 araw, magpa-check up na. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag inert na nga ti Benguet State University iti proseso iti panakaipatakder dagiti struktura iti masakupan iti universidad. Nagdudumas tol sinay pasara kalpasan na saan dimalan iti umno a proseso ti panakaipatakder da. Kanayunan a detalye kinalap ni Adrian Fulgar. Impasara ti Benguet State University ti 117 stalls nga illegal anay patakder iti nagduduma adiso iti lote iti pagadalan. Karaman ti paser ti Strawberry Field ang nakaipatakderan ti sumangmamanong nga stalls 5 ang orkidarya kan 5 a comfort rooms. Sigun iti Office of Business Affairs ti Benguet State University, awanan ti pamalubos kan permit manipod iti pagadalan dagiti naipasdak nga stalls kan comfort rooms. May sapay arason ti panakaipasardeng ti panakaaramid dagiti struktura ti pangta ti panaglayos ti panawon ti matutudo. Development, ito din ay hindi naayon sa guidelines on the issuance of certification for land use reclassification. Ito ay sa Department of Agriculture Administrative Order 01 Series of 2017. Idi pay July kan December 2023, ang ipatakder dagiti struktura iti baet ti panakairwar ti moratorium manipod iti BSU administration ang mga mandato iti panakaisardang ti construction. Nupay kasta, imaro dagiti stalls ang ipatakder iti 2024. Malaksid iti moratorium ang ipaulog ng irwar pay iti cease and desist ordered administration and finance. Ang findings ng validation team, lahat ng ito ay illegal na naipatayo. Hindi ito dumaan sa police committee, hindi ito dumaan sa administrative council ng universidad, at hindi ito nakarating sa board of regents na sila dapat ang mag-aproba ng mga ito. Kabayatan na, imputang ti may sa kadagiti stall owner, iti Strawberry Field nga awan ti pakamu nga naipaay katakwada sakbay ang naisara ti stalls da. Malugis kami sir, ang kami masubot sir. Kunan mi sir. Baka di po sir, dumba kadwa mi katanda nga awanti po sir. Handa nga na security
papili, sir. So, nairaman kami lang, sir. Kinuna na nga nagsumite damat iti kumpleto ang papeles da, iti napalabas ng administrasyon. Adrian Pulgar, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngal daw.